Dans cette partie, on va présenter le programme national de santé scolaire et universitaire. Donc غادي نشوفوا البرنامج الوطني اللي الخاص بالصحة المدرسية والجامعية. Pour les objectifs théoriques, donc l'étudiant doit être capable de citer les objectifs du programme de santé scolaire et universitaire, d'établir l'organigramme des services chargés de la santé scolaire et universitaire à l'échelon central et périphérique, de citer les objectifs des liaisons intersectorielles en matière de santé scolaire et universitaire, d'identifier les populations des établissements scolaires concernés par les activités de santé scolaire et universitaire, et de décrire la périodicité et le rythme de chaque activité de santé scolaire et universitaire. Donc, بالنسبة للأهداف النظرية، donc التعرف على قائمة الأهداف الخاصة بالبرنامج، ووضع المخطط التنظيمي للمصالح المسؤولة عن الصحة المدرسية والجامعية على المستوى المركزي والمحلي، وقائمة الأهداف العلاقات بين القطاعات المتعلقة بالصحة المدرسية والجامعية، والتعرف على الفئة من التلاميذ والطلبة للمؤسسات التربوية اللي معنيين بالأنشطة للصحة المدرسية والجامعية، وكذلك التعرف على الوتيرة ديال كل الأنشطة الخاصة بالصحة المدرسية والجامعية. Objectifs pratiques et de communication. Donc, l'étudiant doit être capable d'établir un plan d'action pour le déroulement des activités de santé scolaire et universitaire au niveau de la circonscription sanitaire, de préparer la visite médicale en milieu scolaire et des estivants pour les camps et colonies de vacances, de participer au dépistage des maladies transmissibles courantes en milieu scolaire, de contrôler l'acuité visuelle des élèves et référer les malvoyants, organiser les opérations de lutte contre les ophtalmies transmissibles en milieu scolaire. Donc, بالنسبة للأهداف التطبيقية والأهداف اللي متعلقة بالتواصل، donc الطالب عليه يوضع واحد المخطط عمل لإجراء الأنشطة المتعلقة بالصحة المدرسية والجامعية على المستوى الوحدة الصحية، كذلك إعداد الفحص الطبي في المدارس بالنسبة للتلاميذ وكذلك المصطفين في المخيمات وفي المخيمات الصيفية، والمشاركة في البحث عن الأمراض المعدية اللي كتكون شائعة في المدارس، مراقبة حدة البصر لدى التلاميذ، وتوجيه التلاميذ لضعاف البصر من أجل التكفل، تنظيم عمليات مكافحة أمراض العيون المعدية في المدارس. Aussi, donc l'étudiant doit référer en consultation médicale les enseignants, élèves et étudiants si leur état le nécessite, de peser et toiser les élèves et les étudiants, d'animer des séances d'éducation sanitaire en milieu scolaire, de tenir et mettre à jour le sous-système d'information, de calculer les dotations en pommades ophtalmiques et en vaccins et supports éducatifs pour les établissements de la circonscription sanitaire, et de participer au contrôle de l'état sanitaire d'un établissement scolaire ou universitaire. كذلك الطالب عليه توجيه المعلمين أو الأساتذة والتلاميذ والطلبة للاستشارة الطبية إذا كانت الحالة ديالهم كتطلب ذلك، كذلك وزن وقياس قامة التلاميذ والطلبة، تسهيل جلسات ولا تنشيط الحصص ديال التثقيف الصحي في المدارس والمؤسسات التربوية، كذلك صيانة وتحديد نظام المعلومات، وإحصاء الكمية الخاصة من المرهم العيني واللقاح والوسائل التعليمية في الوحدة الصحية، وكذلك المشاركة في مراقبة الحالة الصحية في المدارس والجامعات. Schéma du cours. On va commencer par définir la santé scolaire et universitaire et lister les objectifs du programme ainsi que les principes d'organisation des activités de la santé scolaire, l'organisation et structure des services de santé scolaire et universitaire au niveau central, provincial ou préfectoral et au niveau des circonscriptions sanitaires et secteurs sanitaires, et les activités de la santé scolaire et universitaire au niveau d'une circonscription sanitaire et les activités de la santé universitaire. Donc بالنسبة للبرنامج ديال الدروس
غنبداو بتعريف الصحة المدرسية والجامعية، تقديم الأهداف ديال البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية، كذلك مبادئ تنظيم أنشطة الصحة المدرسية وتنظيم وهيكلة البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية على المستوى المركزي، على مستوى الأقاليم والعملات، على مستوى الوحدات الصحية، كذلك الأنشطة الصحية المدرسية والجامعية على مستوى الوحدة الصحية وأنشطة الصحة الجامعية. En guise d'introduction, 7 millions d'élèves et étudiants poursuivent leurs études au niveau des établissements scolaires et universitaires. Il s'agit d'une population jeune et vulnérable. Cette situation, par ses répercussions sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescents, peut engendrer chez cette population des comportements à risque. Donc, 10% des élèves sont du fumeur, plus de 14,6% souffrent de surpoids et 8,3% de malnutrition. Plus des 2 tiers des élèves ne se brossent pas les dents après les repas. 6,7% souffrent de troubles psychologiques. Et plus de 80% ne pratiquent pas une activité physique régulière. Selon l'étude sur la santé des élèves entre 13 et 15 ans, élaborée en collaboration avec l'OMS et le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta. إذن كمقدمة 7 الملايين من الطلبة والتلاميذ كيواصلوا الدراسة ديالهم على المستوى المدرسة أو الجامعة، وهذه الفئة كتكون مجموعة اللي هي شابة وهشة. هذا الوضع هذا من خلال تداعيات على الصحة البدنية والعقلية للأطفال والمراهقين ممكن يؤدي إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر لدى هذه الفئة من السكان. إذن 10% من الطلبة كيدخنوا، أكثر من 14.6% يعانون من الوزن الزائد، و8.3% كيعانيوا من سوء التغذية، وأكثر من ثلثي الطلبة مكيغسلوش الأسنان ديالهم بعد الوجبات. 16.7% كيعانيو من اضطرابات نفسية، وأكثر من 80% ما كيساهموش في أي نشاط بدني منتظم. من خلال دراسة حول صحة الطلبة ما بين 13 و 15 سنة اللي تم التطوير ديالها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز أتلانتا لمكافحة الأمراض. Donc, les activités dévolues par une équipe de santé scolaire et universitaire sont multiples et diverses et convergent toutes à la préservation et la promotion de la santé des élèves et des étudiants. Donc, la mise en place du programme de santé scolaire et universitaire est justifiée par l'importance de la population scolaire et universitaire. Donc, c'est une population jeune, tranche d'âge entre 5 et 25 ans, qui constitue un groupe vulnérable. Le contexte est favorable à la réception de messages éducatifs. Cette population constitue la force active du pays, donc nécessite une couverture spécifique. الأنشطة اللي كيتكلف بها الفريق اللي هو الصحة المدرسية والجامعية كتكون عديدة ومتنوعة، وكلها كتسعى للحفاظ وتعزيز صحة التلاميذ والطلبة. بالنسبة للبرنامج ديال الصحة المدرسية والجامعية عنده المبررات ديالو. أولا أهمية الفئة ديال الشباب ولا ديال الأطفال أو المراهقين اللي كيمشيو للمدارس والجامعات. أهمية هذه الفئة، دونك فئة شبابية اللي السن ديالها كيتراوح ما بين 5 حتى 25 سنة، وكتشكل كيف ما قلنا واحد الفئة هشة. بالنسبة للرسائل التعليمية ولا التربية الصحية كتكون ملائمة لهذه الفئة، وهذه الفئة بصفة عامة كتشكل واحد القوة نشطة للبلد، وبالتالي كتطلب واحد التكفل خاص. Définition du programme, donc c'est l'ensemble des activités préventives, éducatives et curatives entreprises au niveau des établissements scolaires et universitaires en faveur des élèves, des étudiants et des enseignants. دونك تعريف البرنامج هي واحد المجموعة الأنشطة اللي هي وقائية توعوية أو تحسيسية وعلاجية اللي كتتم على مستوى المدرسة والجامعة لفائدة التلاميذ والطلبة والأساتذة.
Les objectifs du programme. Donc, l'objectif général consiste à protéger et promouvoir la santé des élèves et des étudiants pour leur assurer un meilleur développement physique et mental. Pour les objectifs spécifiques, premier objectif, c'est d'assurer la couverture de 90% de la population scolaire et universitaire cible par la visite médicale systématique. D'assurer un taux de couverture par le contrôle de l'hygiène du milieu préscolaire et scolaire et de 60% et au milieu universitaire de 100%. D'atteindre un taux de couverture pour le dépistage de la malvoyance par l'échelle métrique de 84% et par la réfraction automatique de 60%. Promouvoir l'éducation à la santé et le mode de vie sain au milieu scolaire et universitaire. دونك بالنسبة لأهداف البرنامج، الهدف العام هو حماية وتعزيز الصحة ديال التلاميذ والطلبة لضمان واحد النمو بدني عقلي كيكون مزيان وأفضل. بالنسبة للأهداف الخاصة، الهدف الأول دونك ضمان تغطية 90% من الفئة المستهدفة من تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات للاستفادة من الزيارة الطبية المنتظمة. كذلك ضمان مراقبة النظافة في الحضانات والمدارس بنسبة 60% وفي الجامعات بنسبة 100%. بلوغ معدل تغطية ضعاف البصر بمقياس متري قدره 84% وانكسار تلقائي بنسبة 60%. وتعزيز التثقيف الصحي وأنماط الحياة الصحية في المدارس والجامعات. En ce qui concerne l'organigramme, donc les attributions de la division de la santé scolaire et universitaire sont de développer des actions de prévention et de promotion de la santé en milieu préscolaire, scolaire et universitaire, coordonner, animer et encadrer et évaluer les activités des services de la division, veiller à la formation continue des cadres des programmes de santé scolaire et universitaire, assurer le suivi des relations de la division avec les autres entités du ministère, développer la recherche et les projets de coopération et gérer les ressources spécifiques de la division. إذا بالنسبة للهيكل التنظيمي، مهام قسم الصحة المدرسية والجامعية هو تطوير إجراءات الوقاية، تعزيز الصحة في بيئات التعليم الأولي الحضانات والمدارس والجامعات. كذلك التنسيق، التنشيط والإشراف وتقييم أنشطة مصالح قسم الصحة المدرسية والجامعية، وضمان التكوين المستمر لأطر البرنامج الخاص بالصحة المدرسية والجامعية، تتبع علاقات القسم مع الجهات الأخرى ديال الداخلية أو الخارجية لوزارة الصحة، وتطوير البحث ومشاريع التعاون وإدارة الموارد المحددة للقسم. Concernant les liaisons intrasectorielles, de par son rôle d'adapter des programmes de santé à la population scolaire et universitaire, la division de la santé scolaire et universitaire travaille en parfaite coordination avec les différentes structures centrales du ministère de la Santé et plus particulièrement les divisions et services de la direction de la population, les divisions et services de direction d'épidémiologie et lutte contre les maladies, les services techniques et administratifs du ministère de la Santé. إذن بالنسبة للعلاقات داخل القطاع، كيعمل قسم الصحة المدرسية والجامعية على التنسيق التام مع الهياكل المركزية المختلفة لوزارة الصحة، وعلى وجه الخصوص أقسام ومصالح مديرية السكان، أقسام ومصالح مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض، المصالح التقنية والإدارية لوزارة الصحة. Ces liaisons s'articulent généralement sur l'échange d'informations, donc les données épidémiologiques, cartes sanitaires, la programmation de certaines actions, la réalisation de certaines études enquêtes au milieu scolaire et universitaire, et l'implication de certaines personnes ressources pour le développement d'actions spécifiques. إذن هذه الاتصالات أو العلاقات كتعتمد بشكل عام على تبادل المعلومات، البيانات الوبائية، الخريطة الصحية إلى آخره،
برمجة بعض الإجراءات، كذلك إجراء بعض الدراسات الاستقصائية في المدارس والجامعات، وإشراك بعض الأشخاص ذوي الخبرة من أجل تطوير إجراءات محددة. Les liaisons intersectorielles. Donc, la division de santé scolaire et universitaire développe des liaisons avec plusieurs secteurs extra-santé dans le but d'unifier les efforts de chacun pour la promotion de la santé des élèves. Parmi les départements, associations et ou institutions, on cite à titre indicatif le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur, la formation des cadres et de la recherche scientifique, les associations nationales à caractère culturel et social, les organismes internationaux, donc l'OMS et l'UNICEF, les communes et les collectivités locales. هنايا دونك العلاقات المشتركة ما بين القطاعات. دونك قسم الصحة المدرسية والجامعية كيقوم بتطوير روابط وعلاقات مع العديد من القطاعات خارج القطاع الصحي من أجل توحيد جهود الجميع لتعزيز صحة التلاميذ والطلبة من بين الإدارات والجمعيات والمؤسسات. ممكن نقولوا كاين وزارة التربية الوطنية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كذلك بعض الجمعيات الوطنية ذات الطابع الثقافي واجتماعي، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، والجامعات والسلطات المحلية. Cette coordination intéresse plusieurs domaines ayant pour objectif l'échange d'informations concernant le programme, la mise à jour de la carte sanitaire scolaire et universitaire, la résolution de certains problèmes sanitaires de la population scolarisée, développement de projets en milieu scolaire et la couverture sanitaire des camps et colonies de vacances. دونك هذا التنسيق كيتعلق بعدة مجالات، والهدف منه هو تبادل المعلومات حول البرنامج، تحديد الخريطة الصحية المدرسية والجامعية، حل بعض المشاكل الصحية للفئة المستهدفة من التلاميذ والطلبة، تطوير المشاريع في الوسط المدرسي، والتغطية الصحية للمخيمات والمخيمات الصيفية. À l'échelon provincial, donc le médecin responsable du programme de la santé scolaire et universitaire veille à l'application des directives en matière de santé scolaire et universitaire, veille à l'établissement d'un plan d'action provincial, à l'organisation des séminaires et développement de la formation continue du personnel de santé scolaire et universitaire, et à la gestion des ressources spécifiques et établissement des prévisions en moyens. إذن على صعيد الإقليم، الطبيب المسؤول عن برنامج الصحة المدرسية والجامعية كيشرف على تطبيق التوجيهات الصحية الخاصة بالصحة المدرسية والجامعية، كذلك كيشرف على وضع مخطط عمل إقليمي وعلى تنظيم ندوات وتطوير التكوين المستمر للأطر الصحية المكلفة بالصحة المدرسية والجامعية وإدارة الموارد المحددة وتقدير الاحتياجات من الوسائل. Aussi, le médecin responsable du programme veille à la supervision des différentes activités sur le terrain, à l'évaluation périodique des performances du programme, à la coordination avec l'ensemble des services, institutions et secteurs concernés par les activités de santé scolaire et universitaire, et au développement des recherches et études en milieu scolaire et universitaire, et la participation aux activités médicales du programme. Donc الطبيب المشرف على المسؤول على البرنامج كيشرف على الأنشطة الميدانية المختلفة، كيساهم في التقييم الدوري لأداء البرنامج، وكذلك التنسيق مع جميع المصالح والمؤسسات والقطاعات اللي معنية بأنشطة الصحة المدرسية والجامعية، كذلك كيساهم في تطوير البحوث والدراسات في الوسط المدرسي والجامعي والمشاركة في الأنشطة الطبية للبرنامج. Pour l'animateur du programme de la santé scolaire et universitaire, il participe
à l'établissement de la carte sanitaire scolaire et universitaire et le plan d'action provincial, et participe au séminaire de formation du personnel, participe à la gestion des ressources spécifiques du programme, à la supervision des activités, à l'établissement des rapports périodiques des activités du programme, et participe à la promotion de l'éducation sanitaire et à l'évaluation du programme. دونك بالنسبة للمنشط ديال برنامج الصحة المدرسية والجامعية كيشرف على وضع خريطة الصحة المدرسية والجامعية ومخطط العمل الإقليمي، كذلك كيشارك في ندوات تكوين الأطر الصحية الخاصة بالبرنامج، وكيشارك في إدارة الموارد المحددة للبرنامج، كيشرف على الأنشطة وإعداد التقارير الدورية عن أنشطة البرنامج، كذلك كيشارك في تعزيز التربية الصحية وفي تقييم البرنامج. Pour l'organigramme au niveau provincial, les liaisons. Donc, l'unité provinciale de santé scolaire est censée entreprendre des liaisons de coordination dans le but de promouvoir la santé scolaire et universitaire. Donc, ces liaisons doivent être entreprises avec les animateurs des autres programmes de santé, les représentants du ministère de l'Éducation nationale à l'échelon de la délégation, en particulier la cellule de santé scolaire dépendant de la délégation du ministère de l'Éducation nationale, les directeurs des établissements scolaires, les associations des parents d'élèves, les enseignants, les doyens et directeurs des cités universitaires, les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, les associations à caractère social et les collectivités locales. دونك بالنسبة للهيكل التنظيمي ديال البرنامج على الصعيد الإقليمي، بهدف تعزيز الصحة المدرسية والجامعية كتقوم الوحدة الإقليمية للصحة المدرسية بإجراء روابط تنسيقية مع منشطي البرامج الصحية الأخرى، ممثلين عن وزارة التربية الوطنية على مستوى النيابة، خاصة وحدة الصحة المدرسية لنيابة وزارة التربية الوطنية، كذلك مع المدراء المدارس، الأساتذة، جمعية آباء التلاميذ، العمداء ومدراء الأحياء الجامعية، الممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، جمعية ذات الطابع الاجتماعي والجماعات المحلية. À l'échelon de la circonscription sanitaire, donc le médecin chargé des activités de santé scolaire veille à l'examen médical systématique des élèves concernés dans les établissements scolaires, au contrôle sanitaire des établissements scolaires pour identifier les problèmes sanitaires, à la promotion de l'éducation pour la santé dans les établissements scolaires, la supervision des activités de santé scolaire et au développement de la formation continue. إذن الآن غنشوفوا على مستوى الوحدة الصحية الطبيب المسؤول عن أنشطة الصحة المدرسية كيساهم ولا كيشرف على الفحص الطبي المنتظم للتلاميذ المعنيين في المدارس، كيشرف كذلك على المراقبة الصحية في المدارس لتحديد المشاكل الصحية، كيساهم في تعزيز التثقيف الصحي في المدارس والإشراف على أنشطة الصحة المدرسية وتطوير التكوين المستمر. Concernant l'infirmier de santé scolaire, il veille à l'établissement de la carte sanitaire scolaire au niveau de la SAS, d'identifier les problèmes sanitaires scolaires, de contrôler l'état sanitaire des établissements scolaires, de veiller à l'application des mesures prises en cas de maladie contagieuse. Il participe au développement des thèmes d'éducation pour la santé et l'organisation des séances éducatives. Il établit les rapports et les imprimés techniques périodiques et il s'auto-évalue continuellement. Au milieu rural, les activités sont développées par l'infirmier à plein temps ou à mi-temps, soit par l'infirmier itinérant ou éventuellement par le chef du secteur. إذا بالنسبة للممرض الصحة المدرسية في الوحدة الصحية كيشرف على إنشاء خريطة الصحة المدرسية على مستوى الوحدة الصحية، كذلك كيساهم في تحديد مشاكل الصحة المدرسية، كيشرف على مراقبة الوضع الصحي في المدارس، كيعمل على التأكد من تطبيق الإجراءات المتخذة في حالة الأمراض المعدية، كذلك كيشارك في تطوير مواضيع التثقيف الصحي والتربية الصحية وكينظم الحصص التوعوية والتثقيفية، كيساهم في إعداد المطبوعات والتقارير التقنية الدورية، كذلك كيساهم في التقييم الذاتي المستمر.
في المجال القروي كتم تطوير الأنشطة من قبل الممرض بدوام كامل أو بدوام جزئي، أو من قبل الممرض المتجول ليتينيرون، أو من قبل الممرض المسؤول على الوحدة. Concernant l'organigramme au niveau de l'ACS. Donc, au niveau de l'ACS, l'équipe de la santé scolaire et universitaire est amenée à développer des liaisons de coordination avec les infirmiers responsables des activités des autres programmes, les directeurs des établissements scolaires, les enseignants, les associations de parents d'élèves, les associations à caractère social et les collectivités locales. إذا هنايا بالنسبة للهيكل التنظيمي بالوحدة الصحية، بالنسبة لفريق الصحة المدرسية والجامعية بالوحدة الصحية كيقوم بإجراء روابط تنسيقية مع الممرضين المسؤولين على أنشطة البرامج الصحية الأخرى، كذلك مع مدراء المدارس، الأساتذة، جمعيات آباء التلاميذ، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والجماعات المحلية. À l'échelon universitaire. Donc, les activités de santé universitaire sont développées au niveau des centres médicaux universitaires ou dans les infirmeries. Donc, les tâches communes pour le médecin et l'infirmier. Il veille à l'application des directives en matière de santé universitaire. Il veille à l'établissement des prévisions en médicaments et produits pharmaceutiques et matériels techniques. Il établit la carte sanitaire universitaire. Il évalue les activités des centres médicaux universitaires. Il participe à la promotion de l'éducation pour la santé et il veille au respect des règles d'hygiène au niveau des établissements universitaires. إذا هنا غنشوفوا اش كيوقع على مستوى الجامعة. دونك كيتم تطوير الأنشطة الصحية الجامعية على مستوى المراكز الطبية الجامعية أو في المستوصفات الجامعية. بالنسبة للمهام المشتركة ما بين الطبيب والممرض، الاثنين كيشرفوا على تطبيق إرشادات الصحة الجامعية، كذلك كيساهموا في وضع توقعات الاحتياجات الأدوية، المستحضرات الصيدلانية، كذلك المعدات التقنية، كيساهموا في إنشاء خريطة صحية جامعية، كذلك كيساهموا في تقييم أنشطة المراكز الطبية الجامعية، كيساهموا في تعزيز التثقيف الصحي والتربية الصحية، كيشرفوا ويسهروا على احترام قواعد النظافة على مستوى الجامعة. Concernant les attributions de médecins de santé universitaire, donc à l'échelon universitaire, donc le médecin assure la formation continue du personnel de santé universitaire, il coordonne et collabore avec le médecin conventionné avec l'établissement quand il existe, il supervise les activités du personnel relevant du centre et contrôle l'établissement des différents rapports et documents techniques, coordonne avec les responsables de l'unité de l'université et les différentes institutions à caractère social. Il travaille sur la promotion de l'éducation pour la santé et la gestion des ressources spécifiques du programme. Aussi, il collabore aux recherches et études sanitaires entreprises en milieu universitaire, assure des consultations médicales à la demande des étudiants et du personnel des établissements universitaires, identifie les problèmes sanitaires existants au milieu universitaire et prend les mesures nécessaires. Il réfère les cas vers la formation sanitaire et les centres spécialisés et gère les ressources spécifiques du programme. على مستوى الجامعة غنشوفوا المهام ديال الطبيب ديال الصحة الجامعية. دونك يساهم في ضمان التكوين المستمر للأطر العاملة في برنامج الصحة الجامعية، كذلك يساهم في التنسيق والتعاون مع الطبيب المتعاقد مع المؤسسة الجامعية إذا كان موجود، كيشرف على أنشطة الأطر الصحية الجامعية، كيراقب إعداد التقارير والوثائق التقنية المختلفة، كينسق مع المسؤولين الجامعة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، كيساهم في تعزيز التربية الصحية والتثقيف الصحي، كيساهم في البحوث والدراسات الصحية اللي كيتم إجراءها في الجامعات، كذلك كيساهم في تقديم الاستشارات الطبية بناء على طلب الطلبة وموظفي المؤسسات الجامعية، وكيساهم في التعرف على المشاكل الصحية الموجودة في الجامعات واتخاذ الإجراءات اللازمة،
كيساهم في توجيه الحالات إلى المركز الصحي والمراكز المتخصصة. كذلك كيساهم في إدارة الموارد المحددة للبرنامج. L'infirmier de santé universitaire, il doit participer à la gestion des ressources spécifiques du programme universitaire, accueille les malades, donc triage, orientation, dispense des soins courants, élabore le plan d'action annuel, réfère les malades qui nécessitent un avis médical à la consultation médicale et établit les statistiques journalières. إذا بالنسبة للممرض الصحة الجامعية كيساهم في المشاركة في إدارة الموارد المحددة للبرنامج، كيعمل على استقبال المرضى، دونك عملية الفرز، التوجيه إلى آخره، كيوفر الرعاية والعلاجات الروتينية، كيساهم في تطوير ولا وضع مخطط العمل السنوي، كذلك كيساهم في توجيه وإحالة المرضى اللي كيحتاجوا إلى استشارة طبية أو لا إلى الفحص الطبي، وكيتكفل بعملية لي ستاتيستيك ولا الإحصاءات اليومية. Concernant les liaisons, on est toujours à l'échelon universitaire, donc l'équipe de santé universitaire est appelée à établir des liaisons de coordination avec les différentes structures de santé et les responsables de l'enseignement universitaire dont relève le centre médico-universitaire et l'infirmerie. إذا بالنسبة للروابط على مستوى الجامعة، الفريق ديال الصحة الجامعية كيقوم بالتنسيق مع مختلف الهياكل الصحية، مع المسؤولين على التعليم الجامعي والمسؤولين على المركز الطبي الجامعي وعلى المستوصف الجامعي.